Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumus sabt 8 November 2025 bertepatan dengan 17 dari Jumada al-Ula 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis dari Musnad Usamah ibnu Zaid. Maka sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya dari Usamah ibnu Zaid. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Fadl tasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala qala Imam Ahmad rahimahullah taala hadatsana Yaqub hadatsana Abi an Muhammad bin Ishaq hadatsani Sa'id bin Ubaid bin Sabbah an Muhammad bin Usamah bin Zaid an abihi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala lamma taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habatan nasu ma'i ila al-Madinah fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها إلي أعرف أنه يدعو لي. بسم الله. قال الإمام المقبل الوادعي رحمه الله تعالى ثم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن صباغ عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يديه إلى السماء فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يسوقها علي أعرف أنه يدعوني. بسم الله. قال الإمام مقبل رحمه الله تعالى ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد ابن السباب عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبهم علي أعرف أنه يدعو لي. Bismillah. Qala al-Imam Muqbil rahimahullah thumma qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Yaqub haddatsana Abi an Muhammad ibn Ishaq haddatsani Sa'id ibn Ubaid ibn Sabbah an Muhammad ibn Usamah ibn Zaid an abihi Usamah ibn Zaid qala lamma taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habatan nas ma'i ila al-Madinah fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad asmata fala yatakallam faja'ala yarfa'u yadayhi ila sama thumma yasuqu alayya a'rifu annahu yad'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muqbil al-Wadi rahimahullah thumma qala Imam Ahmad rahimahullah hadatsana Yaqub hadatsana Abi an Muhammad bin Ishaq hadatsani Sa'id bin Ubaid bin Sabbah an Muhammad bin Usamah bin Zaid an Abi Usamah bin Zaid qala lama saqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habatan nas ma'ina al-Madinah fadakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad asmata fala yatakallam faja'ala yarfa'u yadayhi ila as-sama' thumma yasubbu alayya a'rifu annahu yad'u li.
Bismillah. Qala Imam Mukbil rahimahullah ta'ala. Thumma qala Imam Ahmad rahimahullah. Haddathana Ya'qub, haddathana Abi an Muhammad bin Ishaq, haddathani Sa'id bin Ubayd bin As-Sabbaq an Muhammad bin Usamah bin Zaid an Nabihi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala lamma taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddathu wa haddathu an-nas ma'a al-Madinah fa dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقد أسمعت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يصدها علي أعرف أنه يدعو لي. هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق وحدثني سعيد بن عبيد بن الصباح عن محمد بن سامي بن زيد عن أبيه سامي بن زيد قال لما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم وجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي أعرف أنه يدعو لي. Bismillah. Qala al-Imam al-Wadi'i qala Syekhuna Muqbil al-Wadi'i rahimahullah fi hadis raqam as-samin ashar, di hadis nomor 18, meriwayatkan dari Imam Ahmad, haddatsana Utsman bin Umar haddatsana Ibnu Abi Dhi'b anil Harits an Quraib maula Ibni Abbasin an Usamata ibni Zaidin qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alaihi al-kabatu fasa'altuhu malahu faqala lam ya'tini Jibril mundu thalas qala fa'ida jirwu kalbin baina buyutihi fa'amara bihi faqutila fabadalahu Jibril alaihi salam fabahasha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina ra'ahu faqala lam ya'tini faqala inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala tasawir. Hadatsana Husain hadatsana Ibnu Abi Dhi'b anil Harits ibni Abdurrahman an Quraib maula ibni Abbas an Usamata ibni Zaidin. Maka hadis ini barakallahu fikum, kita berbicara tentang sanad terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dua jalan dari gurunya. Jalan yang pertama dari gurunya Utsman ibnu Umar, haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Dan di riwayat yang kedua haddatsana Husain haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Maka dari dua jalan ini sanadul hadis madaruhu alaman ala Ibni Abi Dhi'b anil Harits an Quraib an Quraib an Usamata ibni Zaidin. Ini dia madarul hadis dari dua riwayat. Min tariq Ibni Abi Dhi'b an Al-Harits an Quraib maula Ibni Abbas an Usamata ibni Zaidin. Maka bagaimana menghukumi hadis ini? Kita hukumi madarul hadis di sini. Maka Muhammad atau Ibnu Abi Dhi'b masmuh. So the chain from the two riwayah from Imam Ahmad back to the Ibnu Abi Dhi'b an Al-Harits an Quraib an Zaid ibn Thabit. So how we know this hadith sahih? We now seeing to the chain of the men's of the rijal. So the first is Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Dhi'b. So Ibnu Abi Dhi'b, the name is Muhammad ibni Abdurrahman. Maka dia Al-Qurashi Al-Madani Al-Makhzumi, from Ahlil Madinah. Wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah. So this man in the grade of the seven. The meaning is
the bigger of the itba'ut tabi'in. So he stay in this place like Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas min ahlil Madinah, and Imam Ibn Abi Dhi'b from Madinah same. Famahalu, so how about jarh wa ta'dil? So this man is imam arfa min as-siqah. Qad wathaqahu Imam Ahmad wa Abu Hatim wa Abu Zur'ah wa Yahya ibn Ma'in wa Nasa'i. But the dalil, he is imam, like Ali ibn al-Madini said, Ibnu Abi Dhi'b sabtun, Ibnu Abi Dhi'b sabtun. Maka kalimat sabtun arfa minasiqah, ini menunjukkan bahwa dia imam. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Abi Dhi'b, haddatsanal Harits. Faman huwal Harits? Al Harits ibni Abdurrahman al-Qurashi al-Madani, wa huwa madza qarabah ma'a Ibni Abi Dhi'b. Taib, khaluhu. Ma makna khaluhu? Mal farq baina khaluhu wa ammuhu? Akhuh minal Ahsan. Maka di sini Al Harits ibni Abdurrahman in English is uncle. So his uncle Al Harits, uncle for Ibni Abi Dhi'b. So after this same Al-Qurashi Al-Madani, because his uncle is same. So Ibnu Abi Dhi'b imam. And now he said haddatsana Al-Harits, his uncle is muhaddits, but different. Ibnu Abi Dhi'b imam, high, and his uncle saduq. The meaning saduq is not siqah, down then siqah, but rise up then da'if. So this Al-Harits ibnu Abdurrahman, his uncle, bilughah Arabi khol. Khol itu maknanya dia adalah paman dari pihak ibu. Jadi dari pihak ibunya dinamakan khol. Kalau dari pihak bapaknya dinamakan paman, ammi. Wa huwa fi tabaqah al-khamisah, in the grade of the 5. The meaning here is the small of the tabi'in. So how in the jarh wa ta'dil his man is saduq? The meaning saduq, his hadith hasan, not sahih and not da'if, but hasan. But still hadith hasan, we can do this. So Imam Ahmad said the dalil he is hasan. Imam Ahmad said la arabihi ba'san. So kalimat la arabihi ba'san, and Imam An-Nasa'i said laisa bihi ba's. Hada huwa tabaqah al-hasanul hadith. So after this, Al Harits ibn Abdurrahman al-Qurashi said haddatsana Quraib, and Quraib al-Qurashi same al-Madani maulahum. He is maula. The meaning maula is before is slave. Slave for Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas have slaves, not one. Like Quraib, like Hus. Siapa yang lainnya? Quraib dan juga Ikrimah. Maka di sini semuanya dari bekas budak. Maka Quraib asalnya bukan dari Quraisy, namun karena dia bekas budak orang Quraisy, Ibnu Abbas, maka dinamakan Al-Qurashi, maulahum, bukan asli. Maka di sini bagaimana kedudukan Quraib fi tabaqah ats-tsalitsah? So Quraib in the grade of the third. The meaning ats-tsalitsah, the grade of the third is
tabi'i mutawassit, the middle of the tabi'in, so high, close to the sahabah. So mahaluh fi ilmi jarhi wa ta'dil, haluhu huwa siqatun. Yahya ibnu Ma'in su'ila ma ra'yuku au ma ra'yak Quraib au Ikrimah tuhibbuh. Maka Ibnu Ma'in, mana yang kamu cintai dari budak, bekas budak Ibnu Abbas dari segi ilmu hadis? Apakah Quraib lebih engkau cintai atau Ikrimah? Apa jawab Imam Ibnu Ma'in? Kilahuma thiqah. Ini dia poin pendalilan. Disebutkan oleh Ibnu Ma'in, keduanya thiqah. So finish from the chain back to the Sahabah. An Usamah ibn Zaid. So who is Usamah ibn Zaid? Usamah ibn Zaid is before slave Nabi Muhammad. Maka dia bekas budak dari Nabi Muhammad dibebaskan. And Nabi Muhammad very loved Usamah ibn Zaid. So fadlu Usamah ibn Zaid, the beneficial of Usamah ibn Zaid, like hadith muttafaqun alaih from Aisyah, ana Quraisyan ahammahum sya'nal mahzumiyah faqalu man yajtari alaihi illa Usamah ibn Zaid hubba Rasulillah. So from this hadith, Usamah ibn Zaid very strong to came to Nabi and talk to Nabi because Nabi love him. This is the point. Maka semua orang kaget bagaimana kecintaan Nabi kepada Usamah, sehingga Usamah ibnu Zaid dalam perkara ini dia tidak takut berbicara dengan Nabi karena dekatnya dengan Nabi. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah bintu Qais, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melamar Fatimah binti Qais bukan untuk dirinya. Nabi melamar untuk Usamah. Maka lihat bagaimana Nabi menjadikan sebagai pelamar untuk Fatimah binti Qais, untuk bukan dirinya tetapi orang yang dia cintai. Maka dia katakan, man ahabbani falyuhib Usamah. Maka Fatimah bintu Qais dia seorang Quraisy asli. Usamah ibnu Zaid Quraisy kawi misalnya, hanya dari maula. Asalnya dari mana? Dari budak. Maka Fatimah binti Qais Quraisy, orang besar, dilamar sama Usamah ibnu Zaid, bekas budak. Maka zaman dulu perbudakan itu dijual seperti binatang, menunjukkan perkara yang rendah. Namun bekas budaknya siapa? Bekas budaknya Nabi. Dan Nabi melepaskannya, membebaskannya, dan Nabi mencintainya. Di saat Fatimah bintu Qais mutallaqah, kemudian selesai dari iddah, datang Nabi melamarnya. Aku melamar kamu. Maka Fatimah bintu Qais terperangah, dilamar oleh Nabi. Dipikirnya mau dinikahi oleh Nabi, suatu kemuliaan. Namun bukan untuk Usamah ibnu Zaid, budak, bekas budakku. Maka di sini agak bersedih dan merasa bagaimana apa kata Nabi, man ahabbani falyuhib Usamah. Cukup, siapa yang mencintai aku, who beloved me, love Usamah ibnu Zaid. Maka barang siapa yang mencintaiku, cintai Usamah ibnu Zaid. Maka akhirnya Fatimah bintu Qais maulah dinikahkan oleh
bekas budak Nabi. Dan begitu pun dari kemuliaan beliau Usamah ibn Zaid, from the virtual or from the beneficial Usamah ibn Zaid from the other sahabah, an Aisyah qalat arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanahi mukhat Usamah, bahwa Usamah maybe influenza, she have like this. So Nabi Muhammad won't make this to Usamah. So Aisyah jealous, because Nabi Muhammad very love Usamah ibn Zaid, and not his son, but Nabi Muhammad love him. Nabi Muhammad love all people. So qalat Aisyah, da'ni, leave him. Da'ni hatta ana alladhi af'al. Leave him. I do for you. Make this to Usamah. Qala ya Aisyah ahibbi fa inni uhibbu. Aisyah, please love him because I love him. So this hadith akhrajahu Imam At-Tirmidzi wa huwa hadithun hasan. Maka inilah dari Usamah ibn Zaid, the beneficial of Usamah ibn Zaid. He is before slave Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Nabi Muhammad freedom him, and now he is Sahabi. And we give you a hadith how Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam very love Usamah. So this the beneficial some Sahaba different with the other Sahaba. Usamah ibn Zaid, Nabi very loved him. Nabi don't have son, so he loved Usamah ibn Zaid. So the beneficial from this hadith, maka kita masuk kepada hadith. We translate the hadith and take beneficial from hadith. An Usamah ibn Zaid, dari Usamah ibn Zaid qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alaihi ka al-Ka'bah. So Usamah ibn Zaid came to Nabi Muhammad, and he seeing Nabi Muhammad al-Ka'bah. What meaning al-Ka'bah? The meaning al-Ka'bah is very boring, very lazy. Why? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam very boring, very lazy, because he waiting Jibril. 3 days Jibril not coming, and he promised him. Maka Jibril ditunggu oleh Nabi, promise to Nabi, I will be coming. So Nabi Muhammad SAW waiting until 3 days, Jibril not come. So he's like boring, he's like sad. What happened with me? Maybe Allah angry with me and the other. Maka dia merasa bosan dan merasa sedih. Kenapa Jibril mengingkari janji? So this is the point. Someone not broke the sword. I swear I will be coming. So not coming. Aku berjanji aku akan datang, kemudian tidak datang. Maka ini yang dilakukan oleh Jibril. Ditunggu 3 hari, mana Jibril tidak datang? Maka dia merasa was-was. Itu makna dari al-Ka'bah. Masuk Usamah ibn Zaid dan didapati Nabi alaihi al-Ka'bah. Didapati dia dalam keadaan sedih, menunggu, waiting, boring, lazy. Fasa'altuhu malahu. So this Usamah ibn Zaid very close to Nabi. He asking, ya Rasulullah, what happened with you? Nabi Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Faqala lam ya'tini Jibril mundu salasin. Jibril late, not came to me until 3 days. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi, dia merasa penat, merasa takut, merasa jenuh, merasa ada kesalahan pada dirinya. Kenapa Jibril mengingkari janji? Padahal dia mau bertemu dengan saya. Sekarang sudah 3 hari terlambat. Qala fa'ida jarwu kalbin
baina buyutihi. Kemudian diketahui bahwa jarwu kalbin, apa makna jarwu kalbin? Anjing kecil. Bahasa Arabnya jarwu. Bahasa Arab bahasa yang lengkap. Anaknya anjing ada nama sendiri. Ibunya anjing ada nama sendiri. Bapaknya anjing ada nama sendiri. Anjing yang besar, gagah ada nama sendiri. Maka jarwu maknanya anak anjing. Maka ada anak anjing kecil di rumah Nabi. Fa'amara bihi, maka disuruh untuk dikeluarkan. So small dog in the house of Nabi. This is the point now. This is the reason why Jibril not coming. Fa'amara bihi, faqila fa'amara bihi faqutila, maka dibunuhnya. About killing the dog in zaman Nabi Muhammad SAW, all the dog is must kill. So no one dog in the street. Now mansuh. But now don't you kill the dog. The first in Syariah is killing the dog. Fakutila. So kutila, killing. Fabadalahu Jibril alaihi salam. So after the small dog is not in his house, Nabi, bada, the meaning bada is Jibril came to Nabi. So when coming Jibril to Nabi, fabahasha ilaihi Rasulullah. So Rasulullah very miss him and very happy. Alhamdulillah, Jibril came to me from Allah. Idan Nabi fabahasa hina ra'ahu. Nabi sangat bahagia di saat melihat Jibril kembali. Faqala lam ya'tini. Kenapa Jibril engkau berjanji akan bertemu denganku dan 3 hari menghilang? Mana janjimu? Maka di sini Nabi merasa kecewa, takut. Faqala, lihat, di sini ada syarat yang menyebabkan Jibril tidak bisa datang menemui Nabi. Jadi tidak tercela Jibril. Dikatakan Jibril kamu ingkar janji, tidak. Tetapi ada sebab yang menyebabkan Jibril, makhluk ciptaan Allah, tidak bisa masuk rumah di saat ada anjing kecil. Faqala lam ya'ti. Kenapa tidak datang kepadaku wahai Jibril 3 hari? Qala inna lanadkhul baitan fihi kalbun wala tasawir. Aku tidak bisa masuk, ini dalil malaikatur rahmah. Aku tidak bisa masuk kepada rumah yang ada anjing di rumah dan ada gambar-gambar yang dipajang. Maka gambar-gambar, the pictures. So the meaning this hadith, I came in the house with the dog and tasawir, pictures. So beneficial from this hadith, maka penyebab ataupun faedah dari hadis ini, the first is al-malaikah rahmah can came to our house. So if the angel of rahmah not came to our house, this problem. Jika malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita, maka rumah kita akan buruk. Karena malaikat rahmah tidak mau masuk. So Jibril, malaikat rahmah, came into the house. The first is because have a dog. And the second, tasawir, pictures. The meaning pictures here is pictures datil arwah. So we have picture collect in our room. My father, my mother, my ex girlfriend. No,
Ex-girlfriend, no. Bekas pacar. Al-muhim, too much picture. Or maybe picture model. Shampoo model. Or maybe CR7. Or maybe Messi. Or the other. So, the singer and star football and the other is nothing. Tidak boleh digantung gambar-gambar mereka. So if someone like the pictures for his family, or maybe just picture like Hollywood stars, or maybe like football stars, CR7, Messi and the other, so malaikah maut not coming. So this is the first beneficial. And the second beneficial, haram for Muslim have a dog in his house. Like we have kitten. Kitten in my house, sleep with us, no problem. But dog came in our house, stay with us in sofa, stay with us in our bed. Maka adapun anjing, dia tinggal bersama kita di rumah, dia tinggal makan bersama kita, duduk bersama kita di sofa, tidur bahkan bersama kita di kasur. Yang jelas di dalam rumah, this haram. The dalil, hadis Abi Hurairah in Sahih Al-Bukhari, who have dog in his house every day will be taken the reward kiratan kirato. The meaning kirat is like something big. So the point here, if one Muslim have a dog haram in his house, every day Allah taken the reward. If he pray, if he fasting, Allah taken like this. Maka barang siapa yang memelihara anjing di rumah, di dalam rumah, Allah akan mengambil setiap hari kiraton kirato. Mengambil kirat itu jumlah yang besar. Maka diambil pahalanya. Pahala salat, pahala puasa, pahala menuntut ilmu, pahala recitation Al-Quran. All is reward is gone. Maka hilang pahala. Why? Because you have dog in your house. So this the second beneficial. The third beneficial is tahrim have pictures. Dilarang Muslim untuk menggantung gambar. His pictures and family pictures and wife pictures and maybe like the stars pictures, this haram. When you make the pictures in the wall, in your room. So the dalil for this, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said in hadith akhrajahu Imam Ahmad from Ibn Jurayd akhbarani Abi Zubair an Jabir. So sanaduhu sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anis suwari fil bait wa naha rajul an yasna'a dzalik wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Umar radhiyallahu anhu fi yaumil fatah wa huwa bil batha an ya'ti al Ka'bah wa yamhu kulla surah fiha wa lam yadkhul al baita hatta muhiyat kulla surah fihi. So this dalil hadith from Imam Ahmad, hadithun sahih from Ibn Jurayd, haddathana Abi Zubair, haddathana aw sami'tu Jabir. So this hadith, the chain is sahih.
Nabi Muhammad naha. Nabi Muhammad melarang someone to make picture in his wall. And the second, when Nabi Muhammad SAW in Fatih Makkah, when came to Kaabah, came in enter Kaabah, and Nabi say to Umar, please Umar, erase all the picture in Kaabah, in the wall of the Kaabah, and as-sanam from the Kaabah. So Umar ibn al-Khattab clean and erased all the picture. The meaning picture here is datil arwah, like man with his head, or like camel with his head. But if picture like trees, pohon-pohonan, or building like masjid, picture masjid, no problem. Picture cycle, motorcycle, no problem. But the haram is picture datil arwah, have ruh. So this is the third beneficial from this hadith. And maybe the last, faedah yang keberapa sekarang? Keempat. Ya, maka faedah yang keempat, min mafasid ta'liqu aswar, dari keburukan menggantung dari gambar-gambar, malaikatur rahmat not came to our house. So this mafasid, the badness, someone make a picture in his room or in his house, malaikah rahmat never coming. Where is the dalil? This hadith, Usamah ibn Zaid and the other hadith. When Jibril, malaikat rahmat said, I'm not coming to the house, have dog and pictures. Maka aku tidak akan pernah masuk rumah yang ada padanya anjing dan dipasang gambar-gambar. Jadi please, yang mencintai CR7, gak usahlah di print gambarnya kemudian ditempel di kamarnya saat menggiring bola atau saat shoot. Maka di sini tidak usah dipasang gambar. Maka di sini faidah yang keempat, dan mungkin kita cukupkan pelajaran kita di sini, atau bisa kita tambah. And the five is, if you make wa'ad, swear I will be coming, so please don't break the swear, because this Nabi Muhammad SAW very sad. Why Jibril not coming? Wa'adani, he swear to me I will be coming. So he waiting and waiting 3 days not coming. So if you make sure to the people I will be coming inshallah tomorrow, please come. Because min alamatil munafiq, in hadis muttafaqun alaihi an Abi Hurairah, idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, aku mau datang besok, tomorrow I will be coming. Don't worry, be happy, I will be coming. Waiting, maybe week after week, not coming. Maka faidah yang kelima, jika kalian berjanji, penuhi. And beneficial 6, no problem. And the 6 here, when Jibril makes sure to Nabi, I will become and late, Jibril not in the sins. Jibril not have sins. Why? Because he have condition. The condition is, I can to come in to you Muhammad because you have the small dog. So the point, pembahasan yang keenam, bahwa Jibril makhluk yang menepati janji.
Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. So all the angels is never lie. Because Allah say, all the angels is obey to Allah. So, maka di sini dikondisikan dia mempunyai syarat. Tidak bisa masuk malaikat yang ada padanya anjing di rumah itu atau gambar. Wallahu a'lam, apakah dalam keadaan takut, apakah dalam keadaan apa yang jelas tidak dijelaskan. Syarat rumah didatangi malaikat atau malaikatur rahmah, maka harus terjauh dari gambar-gambar yang ditempel dan harus terjauh dari anjing. Maka di sini jangan ada yang mengatakan don't say to Jibril is broke swear to Nabi Muhammad and he have sins. We say no, because the condition Nabi Muhammad SAW not know what is the condition. Jibril can't come to his house after Nabi Muhammad SAW seeing, or Usama Ibn Zaid seeing al-Jan, the small dog in house Nabi Muhammad. So maybe this the reason. So when Nabi Muhammad SAW instruct to exit this dog and kill the dog,